하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 저희들에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге Ыйса Машаяк аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу сүйүүңдү көрсөттүң. 그 사랑으로 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Ошол сүйүүң менен бизди Кудайым өзүңдүн балдарың кылып алдың. 또 영원한 천국과 영원한 영광을 우리에게 약속해 주신 주님께 감사를 드립니다. Ошондой эле түбөлүктү, бейишти жана түбөлүктү даңктуулбада алган Теңирим сага ыраазычылык билдиребиз. 또 우리 가운데 성령님이 함께 하셔서 우리를 위로해 주시고 우리가 가야 될 길을 밝게 보여주시니 감사를 드립니다. Ыйык рух ар дайым биз менен бирге болуп, кайсыл жолдо жүрүш керек экендигибизди ачык көрсөтүп берип жатканы үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들 주님께서 한 자리에 불러 모아 주셨습니다. Бүгүн бизди Теңирим ушул жерге чогулттуң. 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым, сени даңтай турган биргеликте сен сөзүңдү үйрөнө турган жана барлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 오늘 우리 모두에게 은혜와 축복의 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүнкү күн бардыгыбызга ырайым жана бата алып келе турган күндөрдөн болуш үчүн өзүң жетектей көр. 또 우리가 주님을 위해서 마땅히 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. Жана Теңирим, биз сен үчүн кандай иштерди кылыш керек болсок, бизге үйрөтө көр. 우리의 모든 삶이 하나님께 영광이 되기를 원합니다. Биздин бардык жашообуз аркылуу Кудайым сен даңталышыңды каалайбыз. 우리 모두를 하나님의 귀한 도구로 사용해 주시옵소서. Биз бардыгыбызды Кудайым өзүңдүн баалуу куралдарың катары колдоно көр. 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 가정 주님이 잘 보살펴 주시옵소서. Бишкек жыйынындагы бир туугандарыбыздын ар бирөөсүн үй бүлөсүн өзүң сактай көр. 하나님의 자녀로 살아가는 일에 또 복음을 전하는 일에 어려움이 없도록 늘 주님이 도와주시옵소서. Кудайым, сенин балдарың катары жашап жатканда жакшы кабар таркатуу ишинде кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң сактай көр. 우리 가운데 병약한 분들도 계십니다. Биздин арабызда ооруп жаткандар дагы бар. 주님께서 건강을 잘 지켜주시옵소서. Теңирим, алардын ден соолуктарын өзүң сактай көр. 주님 오시는 그날까지 건강한 모습으로 복음을 전하며 살아갈 수 있도록 건강을 지켜주시옵소서. Теңирим, сен келгенге чейин чың ден соолукта жакшы кабар таркатып жүрө алыш үчүн ден соолуктарыбызды өзүң сактай көр. 또 생활에 어려움을 겪고 있는 우리 성도님들도 계십니다. Жашоолорунда ар кандай кыйынчылыктардан өтүп жаткандагы ыйык туугандарыбыз бар. 그 어려움 가운데서 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Ошол кыйынчылыктардын ичинен Теңирим, сен жардамыңды көрө алыш үчүн өзүң жетектей көр. 또 신앙으로 인해서 핍박을 받는 우리 형제와 자매님들도 계십니다. Ишеними үчүн куугунтукталып жаткан бир туугандарыбыз дагы бар. 그 모든 어려움 가운데서도 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Ошол болуп жаткан бардык кыйынчылыктардын ичинде дагы Теңирим, сенин жардамыңды көрө алыш үчүн өзүң жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган жыйындарың бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님을 섬기며 복음을 전하는 일에 귀하게 쓰임 받는 교회가 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сага кызмат кылууда жана жакшы кабар таркатуу ишинде сенин керегиңе жараган жыйын болууга жардам бере көр. 이 나라에는 아직 하나님의 참 사랑을 깨닫지 못한 많은 사람들이 있습니다. Бул өлкөдө али Кудайым, сенин чыныгы сүйүүңдү таанып биле элек адамдар абдан көп. 주님은 그들을 위해서도 십자가 위에서 피 흘려 돌아가셨습니다. Теңирим, сен болсо алар үчүн дагы айкаш жашта каныңды төгүп өлгөнсүң. 그들에게 하나님의 놀라운 사랑을 잘 전할 수 있도록 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Аларга да Кудайым, сен улуу сүйүүң жөнүндө жеткизиш үчүн биз бардыгыбызды колдоно көр. 올해는 더 많은 지역에 복음이 전해질 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Быйыл да дагы да көптөгөн жерлерге жакшы кабар кириш үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라를 위해서 정치하는 또 정치인들을 위해서도 기도합니다. Ошондой эле бул өлкө үчүн иштеп жаткан саясатчылар үчүн да сыйынабыз. 나라가 편안해서 우리가 복음을 전하는 일에 어려움이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Бул өлкөдө тынчтык болуп, биз жакшы кабар таркатып жатканда кыйынчылыктар болбогудай кыла көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님의 손길에 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирим өзүңдүн колуңа тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым алып келе турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는
예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 우리 마태복음 5장을 다시 좀 공부해 보겠습니다. Айык жазуудан Матай 5-бөлүмдү кайра улантып үйрөнүп баштайлы. 1절부터 12절까지 말씀인데요. 5-бөлүм 1-аяттан 12-аятка чейин карайбыз. 천천히 우리 같이 한번 읽어보면 좋을 것 같습니다. Шашылбастан чогуу окусак жакшы болот. 말씀 스크린에 띄워졌습니다. Аятты экранга дагы чыгарып койдум. 읽어보시죠. Чогуу окуйбуз. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттерини жанына келишти. Ошондо Ыйса аларга мындай насаат айта баштады. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. 12절까지 말씀을 같이 읽었습니다. 12-аятка чейин сиздер менен чогуу окудук. 우리 지난 해에 이제 마태복음을 계속 배웠잖아요. Былтыркы жылы сиздер менен Матай китебин үйрөнүп баштаган болчубуз. 그러다 이제 새해를 준비하면서 또 필요한 말씀을 배웠습니다. Бирок жаңы жылга даярданыш керек болгондуктан андан тышкаркы темадагы башка сөздөрдү үйрөнгөн болчубуз. 그리고 이제 이번 주부터는 다시 이어서 마태복음을 자세히 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. Эми ушул жумадан баштап кайрадан Матай китебин изилдеп үйрөнүп баштайбыз. 특히 마태복음 5장부터 7장까지 내용은 굉장히 중요한 내용이 기록이 되어 있습니다. Өзгөчө бул Матай 5-бөлүмдөн баштап 7-бөлүмгө чейинки мазмунда абдан маанилүү нерселер жазылган. 산에서 설교하셨기 때문에요. 산상 설교라고도 말하고요. Тоодо айтылган сөз болгондуктан тоодогу насаат деп да айтылат. 그리고 너무나 중요한 교훈의 말씀을 하셨기 때문에 Аябай 산상 수훈이라고도 합니다. Аябай жакшы сабак алуучу сөздөр жазылгандыктан тоодо айтылган сабак деп да айтып коюшат. 너무나 또 귀한 말씀이기 때문에요. Бул абдан баалуу сөздөр болгондуктан 산에서 하신 보배로운 말씀이라고도 합니다. тоодо айтылган кымбат баалуу сөз деп да айтып коюшат. 그리고 시작하는 말씀은 이러이러한 사람은 복이 있다라고 말씀을 하시죠. Бул бөлүмдөрдү карасак, ушундай адамдар бактылуу деп жатышат. 어떤 사람이 복 받는 사람인지를 말씀해 주고 있는 겁니다. Кандай адам бактылуу адам экени жөнүндө айтылып жатат. 우리 다 복 받기 좋아하잖아요. Биз баардыгыбыз бактылуу бата алгыбыз келет да туурабы? 싫어하는 사람은 없죠? Бата алгысы келбеген адамдар жок да туурабы? 근데 이제 하나님이 우리에게 주시고자 하는 복은요. Кудай бизге кандай бакыт бата бергиси келип атат. 우리가 생각하는 복과 조금 다릅니다. Бул биз ойлогон бакыттан кичине айырмаланат. 사람들은 세상에서 부자가 되고 잘 되면 복 받았다고 생각을 하잖아요. Адамдар кандай адамдарды бактылуу деп айтышат. Эгерде бул дүйнөдө байып, жакшы жашаса туурабы? 그러나 마태복음의 5장에서 말씀하시는 복은 그런 복을 말하는 것이 아닙니다. Бирок Матай 5-бөлүмдө айтылган бакыт андай бакыт жөнүндө айтылып жаткан жок. 그러니까 진짜 복에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. Чыныгы бакыт жөнүндө айтылып жатат. 영원한 복이고요. Түбөлүктүү бакыт, 영광스러운 복이고 даңктуу бакыт, 그리고 하늘에 속한 신령한 복에 대해서 말씀하고 있는 거예요. асманга тиешелүү руханий бакыт жөнүндө айтылып жатат. 이 땅에서는 아무리 좋은 걸 가져도 잠시 후에 다 놓고 가야 되잖아요. Биз бул дүйнөдөн канчалык жакшы нерселерге ээ болбойлук, бир аз убакыттан кийин алардын баарын таштап кетиш керек. 그 진짜 복이라고 말할 수 없는 겁니다. Ошондуктан ал нерселерди биз чыныгы бакыт деп айта албайбыз. 근데 예수님이 하신 이 말씀의 복은 그런 복을 말씀하고 있는 것이 아니죠. Ыйса айтып жаткан бул жерде жазылган бакыт андай бакыт жөнүндө айтып жаткан жок. 그래서 오늘 먼저 간단히 지난 시간에 배웠던 내용을 잠깐 정리해 보고요. Ошондуктан бүгүн болсо биз сиздер менен мурун үйрөнгөн мазмундарды кыскача карай кетелик кайрадан. 또 이어서 그 신령한 복에 대해서 말씀을
좀 배우고자 합니다. Анан улантып руханий бакыттар жөнүндө сөз үйрөнөбүз. 이게 이제 첫째 5장 3절에 첫 번째 복이 기록이 되어 있잖아요. 5 бөлүм 3 аятта 1 бакыт жөнүндө жазылып жатат. 또 같이 한번 읽어보실까요? Бул аятты чогуу окуп көрөлү. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. 자, 이 복은 이제 천국이 저희 것이미요라고 말씀하시죠. Бул бакыт жөнүндө айтып туруп, асман падышачылыгы алардыкы дейт. 그러니까 천국에 갈 수 있는 복을 말하고 있는 겁니다. Бул болсо асман падышачылыгына бара алуучу бакыт жөнүндө айтылып жатат. 어떤 사람이 천국 가는 복을 얻을 수 있죠? Кандай адам асман падышачылыгга алып баруучу бакытка ээ боло алат? 바로 심령이 가난한 자가 그 복을 받는다고 말씀을 하셨습니다. Руху жакырлар бактылуу деп айтып жатпайбы? 그러니까 육신을 가난한 것을 말하고 있는 것이 아니죠. Бул сөз болсо мындай денелик жактан жакыр адам деп айтып жаткан жок. 그러니까 세상에서 가난한 사람들 많이 있잖아요. Материалдык жактан эмес, дүйнөдө жакыр адамдар көп эле го. 집이 없는 사람도 있고 Үйү жок адамдар бар. 또 가족이 없는 사람도 있고 Үй бүлөсү жок адамдар бар. 또 몸이 건강하지 못해서 고통받는 사람들도 있습니다. Ден соолугу чың болбогондуктан кыйналып жаткандар бар. 정말 가난한 사람들이 많이 있잖아요. Чындап жакыр жашаган адамдар абдан көп. 뭐 그런 사람이 복을 받는다 그런 말씀이 아니죠. Ошондой адамдар бата алат, бактылуу деп айтып жаткан жок. 육신의 가난을 말씀하고 있는 것이 아니라 Бұл жақта 심령의 가난을 말씀하고 있잖아요. денелик жактан жакырлар деген жок, руху жакырлар бактылуу деп атат. 이것은 마음의 가난함을 말하고 있는 겁니다. Бул сөз болсо жүрөктүн жакырлыгы жөнүндө айтылып жатат. 어떤 사람을 말하는 걸까요? Ошондой болсо бул кандай адамдар? 세상에서 모든 걸 다 가지고 있다 할지라도 Дүйнөдө баардык нерсеге ээ болсо деле 내가 천국 가지 못한다는 것을 알고요. өзүнүн бейишке бара албастыгын түшүнүп, 정말 천국 가기를 간절히 원하는 사람들. бейишке барууну ушунчалык эңсеп каалаган адамдар. 세상에 모든 걸 다 가졌다고 할지라도 Дүйнөдөгү баардык нерсеге ээ болсо дагы, 마음에 만족하지 못하고 бирок жүрөгүндө ал нерселерге болгон канааттануу жок. 바로 영원하고 영광스러운 것을 바라보는 사람들을 말하는 겁니다. Түбөлүктүү жана даңктуу нерсеге умтулган адамдар жөнүндө айтылып жатат. 천국은 그냥 들어가는 것이 아니죠. Бейишке жөн эле адам барып кире албайт да. 바로 들어가기를 원하는 사람만이 천국에 들어갈 수가 있습니다. Бейишке киргиси, чындап киргиси келген адамдар гана кире алат. 그래서 천국은 침노하는 자의 것이라고 말하잖아요. Ошондуктан асман падышачылыгына ошо күч жумшап киришет деп атпайбы? 빼앗는 자. күч жумшап, 정말 күч жумшаш керек. 천국 가기를 원하는 사람들. Бул сөз болсо чындап бейишке чын жүрөктөн баргысы келген 그 адамдар. 사람만이 천국에 갈 수 있는 겁니다. ошондой адамдар гана бейишке кире алат. 그냥 내가 열심히 뭐 종교 생활하면 천국 가겠지 이렇게 하면 못 가요. Эми мен диний жашоо менен тырышчактык менен жашасам бейишке бара алат болушум керек дегендер кире албайт. 또 다음에 배우게 되겠지만 Бул жөнүндө да кийинчерээк үйрөнөбүз. 또 마태복음 7장 배울 때 자세히 배우게 될 겁니다. Матай 7-бөлүмдө үйрөнүп жатканда дагы тагыраак үйрөнөбүз. 그냥 내가 열심히 교회 다닌다고 천국 가는 것이 아니에요. Тырышчактык менен жыйынга келип койсок эле бейишке барып калбайбыз. 이것도 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө дагы так билиш керек. 그래서 심령이 가난한 자가 복이 있다고 말씀을 하셨죠. Бул жакта руху жакырлар бактылуу деп айтылып жатат. 그 두 번째 복은요. экинчи бакыт 애통하는 자는 복이 있다고 말씀을 하셨습니다. ыйлагандар бактылуу дейт. 저희가 위로를 받을 것이며 Анткени алар соронушат. 이 애통하는 것은 세상에서의 애통을 말하고 있는 것이 아닙니다. Бул жакта жазылган ыйлоо деген дагы бул дүйнөдөгү ушу ыйлаган нерсени айтып жаткан жок. 사람들은 언제 제일 슬퍼하죠? Адамдар качан аябай кайгырат? 언제 고통스러워하죠? Качан аябай кыйналат? 뭔가 내 일이 안 될 때, иши жүрбөй атканда, 뭔가 집을 빼앗길 때, үйүн тартырып 빼앗겼을 ийгенде, 때, 뭐 가족에 큰 안 좋은 일이 생겼을 때, аны үй бүлөсүнө бир чоң кайгы келгенде, 되게 사랑하는 사람이 죽는 경우도 있잖아요. өзгөчө сүйүктүү адамың өлүп калганда, туурабы? 또 지금 그런 일이 가끔 생기는데요. Азыр кээде ушундай иштер да болот. 집을 빼앗기는 경우도 가끔 생깁니다. үйүн тартырып ийген иштер болот. 마음이 얼마나 슬프겠어요. үйүн тартырып ийсе канчалык кайгырат, туурабы? 근데 성경은 그 애통하는 것을 말하고 있는 것이 아닙니다. бирок ыйык жазууда андай ыйлоо жөнүндө айтылып жаткан жок. 또 다른 애통한 마음이 있어요. бул башкача дагы ыйлаган жүрөк бар. 바로 나는 죄인으로 태어났고 мен күнөөкөр болуп төрөлгөм. 그리고 반드시 내 죄에 대해서 심판을 받고 мен бул күнөөм үчүн соттолот экенмин. 내가 정말 지옥 가는구나. мен тозокко бара жаткан адам турбайымбы? 그 사실을 알게 되면요. деп ушул чындыкты билип калса адам, 진짜 마음이 고통스러움. анда жүрөгүндө аябай кыйналат.
그 애통을 말하는 겁니다. ошондой ыйлоо жөнүндө айтылып жатат. 세상에서 무엇이 안 돼서 누가 죽어서 슬퍼하는 것을 말하고 있는 것이 아니고요. Бул жакта жазылган сөз болсо, бул дүйнөдө бир иши жүрбөгөндүктөн же бир жакын өлүп калгандыктан ыйлап жаткан нерсени айтып жаткан жок. 자신의 운명을 발견하는 겁니다. өзүнүн тагдыры кандай экенин түшүнгөн. 물론 그것은 성경을 통해서 확인할 수 있어요. Албетте бул нерсени ыйык жазуу аркылуу билсе болот. 성경을 모르는 사람은 이렇게 생각합니다. ыйык жазууну билбеген адамдар мындайча ойлонот да. 나는 그렇게 나쁜 사람은 아니야. ой мен анчалык деле жаман адам эмесмин. 진짜입니다. бул чындап эле ушинтип 그럼 ойлошот. 학자가 한번 조사를 해봤어요. окумуштар да изилдөө жүргүзүп көрүшкөн. 100명이 물어봤습니다. 100 адамдан сурашкан болчу. 당신은 착한 사람입니까? 나쁜 사람입니까? Сиз жакшы адамсызбы же жаман адамсызбы деп. 뭐라고 대답했을까요? ошондо алар эмне деп жооп берди деп ойлойсуздар? 나는 좋은 사람입니다. мен жакшы эле адаммын 대답을 했어요. деп жооп беришкен. 그러니까 딱 한 가운데라는 거죠. мен так ортосунда турам деп жооп беришет да. 세상에 전 세계 사람이 굉장히 많이 있잖아요. бул дүйнөдө адамдар аябай эле көп да. 다 이제 줄을 세웠어요. ошол адамдардын баарын иреткемдей тургуза турган болсо, 그래서 당신은 어디쯤에 위치하고 있습니까? ошол адамдардын ошо кайсыл жеринде турган болосуз дейт. 뭐라고 대답한지 아세요? эмне деп жооп беришет билесиздерби? 가운데. ортосунда дейт. 그렇게 나쁘지도 않고 анчалык деле жаман эмесмин, 그렇게 착하지도 않고 бирок аябай деле жакшы эмесмин. 딱 가운데로 대답을 해요. ошондуктан ортосундамын деп жооп беришет. 그중에 어떤 사람들은요. ошолордун кээ бир адамдары 나 조금 더 착한 쪽으로 가깝습니다라고 대답을 합니다. эми мен жакшы адамдарга да жакыныраакмын деп жооп беришет. 그중에 어떤 사람도요. ошолордун бирөөсү дагы 난 나쁜 사람입니다 대답을 안 해요. мен жаман адаммын деп жооп беришкен эмес. 왜 그런 줄 아세요? эмне үчүн билесиздерби? 성경을 몰라서 그러죠. ыйык жазууну билбегендиктен. 그러나 성경을 배우다 보면 бирок биз ыйык жазууну үйрөнүп жатканда 하나님이 얼마나 거룩한 분이고 Кудай канчалык ыйык экенин, 우리 하나님 앞에 얼마나 비참한 죄인이라는 사실을 알게 되잖아요. ошондой Кудайдын алдында биз канчалык аянычтуу күнөөкөрлөр экенибизди түшүнөбүз. 거울을 봐야지 자기 모습을 알 수 있잖아요. мисалы үчүн биз күзгүнү караганда гана өзүбүздүн кебетебиз кандай экенин көрө алабыз да. 병원에서 정확히 검사해 봐야지만이 자기의 건강 상태를 알 수가 있잖아요. ооруканага барып текшерилгенде гана ден соолугубуздун абалы азыр кандай экенин биле алабыз. 얼굴에 무엇이 묻어 있어도요. эгерде бетибизге бир нерсе жабышып калса деле, 거울을 안 보면 эгерде күзгүнү карамасак, 더러운 줄 알 수가 없죠. анда булганып калган же жабышып калганын биле албайбыз. 또 병원에서 검사 받아 보지 않으면 эгерде ооруканага барып текшерилбесек, 자기 아픈 데를 정확히 알 수 없잖아요. анда кайсыл жерибиз ооруп атканын так биле албайбыз. 그러나 거울을 보면 무엇이 얼굴에 묻었구나. бирок күзгүнү караганда бул жерим булганып калган турбайбы? 옷이 뭐가 잘못되어 있네. кийим туура эмес болуп калган турбайбы? 알 수 있고 деп биле алабыз. 또 병원에서 검사를 받을 때 ооруканага барып текшерилгенде, 아이고 내가 진짜 아프구나. мен чындап эле ооруп аткан турбайымбы? 빨리 약 먹고 수술해야 되겠네. тезирээк дары ичиш керек экен же операция алыш керек экен 이렇게 알 수 있잖아요. деп биле алабыз го. 그처럼 성경을 통해서 자신을 비춰볼 때 ошол сыяктуу эле ыйык жазуу аркылуу өзүбүздү карай турган болсок, 하나님 앞에 내가 정말 비참한 죄인이구나를 분명히 알 수 있는 거예요. Кудайдын алдында канчалык аянычтуу күнөөкөр экенибизди так биле алабыз. 그럴 때 애통하는 자가 되고 ошондо ыйлаган адам болобуз. 그럴 때 하나님으로부터 위로를 받는 겁니다. ошондо анан Кудайдан сороону чала алабыз. 여러분 생각해 보십시오. ойлонуп көрсөңүздөр, 내가 정말 큰 빚을 지고 있어요. сиздердин аябай чоң карызыңыздар бар дейли. 이제 빚 때문에 집을 빼앗기게 생겼습니다. ошол карызыңардын айынан үйүңөрдү тарттырып эрдин алдында турасыздар. 또 갑자기 자식이 죽었어요. же болбосо күтүүсүз жерден балаңыздардан айрылып калдыңыздар. 얼마나 슬프겠습니까? канчалык кайгылуу иш туурабы? 우리 그런 사람 가서 위로하잖아요. биз ошондой адамдарга барып сооротобузго. 앞으로 뭔가 잘 될 겁니다. иштериңиздер дагы жакшы жүрүп кетет. 한번 같이 기도합시다. жогу сыйынып коелу 위로해줘요. деп сооротобуз албетте. 또 상가집에 가잖아요. өлүп калган адамды жоктоп ыйлап аткан үйгө барабыз. 정말 마음이 아픕니다. биздин да жүрөк катуу ооруп атат. 나중에 언젠가 천국에서 만날 수 있겠죠. кайсыл бир күнү бейиштен жолугасыздар да 이렇게 우리가 위로해 줍니다. деп сооротобуз. 근데요. бирок 그게 정말 위로가 됩니까? ошол сөздөрүбүз чындап сооронуу чалып келе алабы? 아니 위로가 되지 않습니다. чындап сооронуу чалып келе албайт. 여전히 고통스럽고 슬픈 거예요. ал сөздү укса деле ал кайгырып азап чеге берет. 근데 이러면 어떨까요? бирок эгер мындай кылсакчы, 누가 내 빚을 다 갚아준다면, барып туруп ошол карызыңыздарды бирөө төлөп берсе толук, 누가 죽은 자식을 살려준다면, же өлүп калган балаңыздарды бирөө тирилтип берсе, 진짜 마음이 위로가 되겠죠. ошондо жүрөгүңүздөргө чыныгы сооронуу чаласыздарбы?
하나님은 그런 위로를 우리에게 주시는 거예요. Кудай бизге ошондой сооронуч бере алат. 말로만 하는 위로가 아니고 Жөн гана сөз менен сооротуу эмес, 진짜 위로를 주세요. чыныгы сооронуч бере алат. 내가 죄인임을 발견하고 Мен өзүмдүн күнөөкөр экенимди түшүнүп, 고통스러워할 때 ал үчүн аябай кыйналып жатканымда 주님은 성경을 통해서 우리를 구원해 주십니다. Теңир бизди ыйык жазуу аркылуу куткарганын билдирип атат. 하나님의 자녀로 삼아 주세요. Кудай өзүн баласы кылып алып жатат. 더 이상 죄와 죽음으로부터 완전히 해방되는 거예요. Өлүмдөн, күнөөдөн толук куткарып атат. 그러니까 진짜 보셔도 위로를 하신다는 말씀이죠. Ушундайча чыныгы сооронуч бере алат деген 물론 сөз. 그것은 하나님만이 할 수 있는 위로입니다. Албетте мындай сооронучту Кудай гана бере алат. 근데 어떤 사람이 그런 위로를 받을 수 있죠? Мындай сооронучту кандай адамдар ала алат анда? 애통하는 자는 복이 있나니 Ыйлагандар бактылуу дейт. 저희가 위로를 받을 것입니다. Анткени алар сооронушат. 정말 자신의 죄 때문에 애통할 때 Өзүнүн күнөөсү үчүн чындап ыйлап атканда 구원의 선물을 받을 수 있는 겁니다. куткарылуу белегин ала алат. 예수님 당시에 어떤 사람이 예수님을 영접했죠? Ыйсан учурунда кандай адамдар Ыйсаны кабыл алды эле? 네, 다 비참한 죄인들이었습니다. Бардык аянычтуу күнөөкөрлөр болушкан. 자신의 죄 문제로 고통하는 사람들이었어요. Өздөрүнүн күнөө маселесинин айынан кыйналып жаткандар болушкан. 그런 사람들에게는요, Ошондой адамдарга 정말 예수님이 필요했던 겁니다. Ыйса чындап аябай керек болгон. 주여 저를 구원해 주십시오. Теңир мени куткара көр деп, 제 자녀를 살려 주십시오. менин баламды тирилтип берчи деп, 제 문제를 해결해 주십시오. менин маселемди чечип берчи. 예, 그런 사람들이 다 구원받고 해결받았잖아요. Ушундай адамдардын баардыгы куткарылып маселеси чечилди. 그래서 우리는 성경을 말씀하십니다. Ыйык жазуу аркылуу бизге айтып жатат, 애통하는 자가 슬픈 사람이 아니고 ыйлагандар кайгылуу адамдар эмес, 정말 복 있는 사람이다. ыйлагандар бактылуу деп атат. 그런 사람이 하나님으로부터 위로를 받을 수 있기 때문이죠. Анткени мындай адамдар Кудайдан сооронуч ала алышат. 또 세 번째 복은 어떤 복입니까? Үчүнчү бакыт бул кандай бакыт жөнүндө айтылат? 예, 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат дейт. 이 온유하단 말은요, Бул момун деген сөз 부드럽다, мына жумшак, 친절하다, меримдүү 이제 그런 말씀인데 деген мааниде сөз да туурабы? 세상에서 온유한 사람이 있을까요? Бирок дүйнөдө чыныгы момун адам барбы? 사실 없습니다. Чындыгында жок. 사람은 아담의 범죄로 다 죄인으로 태어났잖아요. Адамдардын баары Адам ата күнөө кетирген айынан баардыгы күнөөкөр болуп төрөлгөн. 평생 죄 가운데 살아갑니다. Өмүр бою күнөөнүн ичинде жашашат. 여러분 생각해 보십시오. Ойлонуп көрсөңүздөр. 물론 부모는 자식을 불쌍히 생각합니다. Албетте ата энеси баласын аябайт, туурабы? 자기에게 참 잘해줘요. Балдарына аябай жакшы мамиле кылат. 온유한 모습을 보입니다. ушундай момундукту көрсөтөт. 근데 항상 그러는 건 아니에요. Бирок ар дайым эле андай эмес да. 그리고 나와 모르는 사람을 만나면요, өзү такыр эле тааныбаган адам менен жолукса, 우리는 온유할 수 없어요. биз ал адамдарга момун боло албайбыз. 진짜 온유한 분은 주님밖에 없습니다. Теңирден чыныгы момун бул Теңир гана. 예수님만이 온유하신 분이잖아요. Ыйса гана чынындап момун. 그래서 마태복음 11장 29절에 보시면 Ошондуктан Матай 11-бөлүм 29-чу аятта 나는 마음이 온유하고 겸손하니라고 말씀하시죠. мен жоошмун жана момунмун деп айтат. 이 말씀 다 아시는 말씀이잖아요. Бул аятты барыңыздар эле билесиздер да жакшы эле. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. Мен жоошмун жана момунмун деп атат. 나의 멍에를 베고 내게 배우라고 말씀을 Менин 하시는데. моюн туругумду алып менден үйрөнгүлө дейт. 아니 세상 사람이 다 마음이 온유한 사람이 없는데 дүйнөдө адамдардын баары эле момун болбосо, 어떻게 온유한 자가 복이 있다고 말씀을 하실까? анда бул аятта эмне үчүн момундар бактылуу деп айтып жатат? 이 말씀을 잘 생각해 봐야 됩니다. Бул сөздүн үстүнө жакшылап ой жүгүртүш 자, 이 керек. 말씀은 구원받은 사람에게 주시는 말씀이에요. Бул сөздөр болсо куткарылуу алган адамдарга карата айтылып жатат. 구원받지 못한 사람은 그 마음에 온유한 마음이 없습니다. Куткарылуу албаган адамдын ичинде момун жүрөк жок. 그러나 구원받은 사람은요. Куткарылуу алган адамдардачы 우리가 구원을 받을 때 성령을 선물로 받잖아요. биз куткарылуу алганда ыйык рухту белекке алган болчубуз. 성령 그리스도의 영이고. ыйык рух деген бул Машаяктын руху. 그러니까 내가 구원을 받을 때 내 속에 그리스도의 영이 들어오시잖아요. Мен куткарылуу алганда мен ичиме Машаяктын руху кирген болуп атат. 바로 성령입니다. Бул болсо ыйык рух. 성령은 나를 구원시켜 주시고 ыйык рух мени куткарды. 믿음을 점점 자라게 해주시고 Акырын ишенимди өстүрүп атат. 내 생활 전부를 바꾸어 가시잖아요. Менин жашоомду толук түрдө өзгөртүп баратат. 그러니까 누가 온유한 사람이냐? ошондо кандай адам момун адам боло алат экен? 정말 구원받고 성령을 받은 사람만이
온유한 사람이 될 수 있는 чындап 거예요. куткарылган ыйык-рухту алган адам гана момун боло алат. 그런 사람이 영원한 천국을 상속으로 받을 수 있잖아요. ошондой адамдар түбөлүктүү бейишке ээ боло алат. 뭐 땅을 기업으로 받는다. жерди мураска алган болсо, 이 땅을 말하고 있는 것이 아니죠. бул жерди мурасташат деген сөз бул дүйнөдөгү жерди айтып жаткан жок. 영원한 천국을 말씀하고 있는 бул 것이고. жакта түбөлүктүү бейиш жөнүндө айтылып жатат. 그리고 이 땅에서는요. бул дүйнөдө болсо, 내가 복음을 전할 때마다 мен жакшы кабар тараткан сайын 하나님 나라가 점점점 확장되잖아요. Кудайдын падышачылыгы акырындан кеңейип кете берет. 그걸로 땅이라고 설명을 하신 거예요. ошол нерсени жер деп түшүндүрүп атат. 뭐 온유한 자가 땅을 많이 차지한다 그런 말씀이 아니고. бул сөздөр болсо момун адам аябай көп жерге ээ болот деген сөз эмес. 온유한 사람, 구원받은 사람이 복음을 전할 수 있고. болсо момун адам, куткарылуу алган адам жакшы кабар тарата алат. 하나님 나라가 점점 확장되고요. ошондо Кудайдын падышачылыгы чоңоюп кете берет. 또 그런 사람이 영원한 천국을 기업으로 받을 수 있고. ошондой адам түбөлүктүү бейишти мурастайт. 더 큰 영광을 얻을 수가 있잖아요. чоң даңкка ээ болот. 그 온유에 대해서 말씀하고 있는 거예요. ушундай момундук жөнүндө айтылып жатат. 그런데 우리는 또 구원받은 사람끼리도 온유한 사람이 돼야 되겠죠. куткарылуу алган адамдарга карата дагы биз момун болуш керекпиз. 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш 이 керек. 온유라는 말은요. бул момундук деген сөз 이런 의미를 가지고 있습니다. мунун мындай да мааниси бар. 예수님의 모습을 닮아간다. ыйсага окшошуу. 마치 어린 양이신 예수님께서 козу болгон ыйса 하나님 말씀에 묵묵히 순종하셨던 것처럼 Кудайдын сөзүнө унчукпастан тил алган сыяктуудай 우리도 주님 말씀에 순종하고 биз дагы Теңирдин сөзүнө тил алыш керекпиз. 주님의 가신 길을 따라간다면 Теңир баскан жолдо баса турган болсок ээрчип 영원한 영광이 있을 것을 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. анда түбөлүктүү даңкка ээ болорубузду бизге айтып жатат. 그러니까 이 온유한 자는요. бул момундар деген 구원받은 사람에게 해당되는 말이에요. бул куткарылуу алган адамдарга карата айтылып жаткан сөз. 그것도 알아야 되고요. ушул жөнүндө так билиш керек. 또 6절에 보면 6-ынчы аятты карасак 네 번째 이제 복이 있죠. 4-түнчү бакыт жөнүндө жазылып атат. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. 여기 보시면 의에 줄이고 목마른 자라고 말씀하셨습니다. бул жакта адилеттикке ачыккандар жана суусагандар дейт. 그러니까 육신에 줄이고 목마른 것을 말씀하고 있는 것이 бул 아니라 денелик жактан курсак ачканын же суусаганын айтып жаткан жок. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다. адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, 저희가 배부를 것이다. анткени алар тоюшат дейт. 이게 무슨 말씀일까요? бул сөздүн болсо мааниси кандай? 하나님은 사람들의 마음 속에 특별한 마음을 넣어 두셨습니다. Кудай адамдардын ичине өзгөчө жүрөк салган. 바로 목마르고 배고픈 마음을 넣어 두셨어요. суусаган жана ачыккан жүрөк салып койгон. 이 뭔지 아세요? бул эмне билесиздерби? 바로 하나님을 찾는 마음을 넣어 두셨고 Кудайды издеген жүрөктү салган. 또 죄를 지을 때마다 양심을 통해 죄를 지적해 주시고 жана күнөө кетирген сайын абийирибиз аркылуу ошол күнөө үчүн бизди айыптайт. 영원한 천국 가고 싶은 마음을 마음속에 넣어 두셨잖아요. түбөлүктүү бейишке баргысы келген каалоо ошо жүрөктү салып 여러분 койгон. 종교를 가만히 보십시오. мисалы үчүн сиздер диндерди жакшылап карап көрсөңүздөр, 모든 종교가 신을 찾는 것이고요. баардык диндерде адам өзү Кудайды издеш керек. 자기의 죄의 문제를 해결하는 겁니다. өзүнүн күнөө маселесин чечиш керек. 그 천국 가고 싶은 마음이 마음속에 있잖아요. баарында эле бейишке баргысы келген каалоо болуп атат. 근데 그 마음이 언제 딱 채워지죠? бирок ошондой каалообуз качан толук болот? 바로 구원받을 때. ошол жүрөгүбүз качан толот? куткаруу алганда, 하나님을 만나게 되고 Кудай менен жолукканда, 하나님의 나의 아버지가 되고 Кудай менин атам болгондо, 나의 죄 문제가 완전히 해결되고 менин күнөө маселем толук чечилгенде, 그리고 천국 갈 확실한 믿음이 생기잖아요. бейишке барылам деген так ишеним пайда болгондо, 그렇죠? туурабы? 그것이 채워지는 거예요. ошондо жүрөгүбүз 바로 толот. 의에 줄이고 목마른 자가 адилеттикке ачыккандар жана суусагандар 천국을 얻을 수 있는 것이고 асман падышачылыгына ээ болот 바로 배부르게 만족을 얻을 수 있는 жана 겁니다. алар тоюшат дейт. 왜 배고프고 목마른 사람은 실컷 먹어야 만족이 мындай 되잖아요. курсак ачып жаткан адам тамак жегенде жана суусап жаткан адам суу ичкенде канааттанып жырга отуруп калат го. 그렇죠? туурабы? 그러니까 어떤 사람이 구원을 받습니까? ушунда кандай адамдар куткарылып алат экен? 예, 의에 줄이고 목마른 사람들. адилеттикке ачыккандар жана суусагандар, 저희가 배불리 먹을 수 있는 거죠. анткени алар тоюшат дейт. 그것도 우리가 또 배울 수 있고요. ушул нерсеге да үйрөнө алабыз. 그리고 이제 또 구원받은 사람에게는 жана куткарылуу алган адамдарда 이제 새로운 목마름과
배고픔이 있습니다. 네, жаңы ачыгуу жана суусоо бар. 이제 육신의 것 때문이 아니고요. Бул денелик нерсе үчүн эмес. 우리 예수님 모습을 보시면 알잖아요. Биз Исаны караганда биле алабыз го. 예수님은 바쁘게 무슨 일을 하셨습니까? Ыйса бир да убактысын текке кетирбестен кандай иш менен алектенди эле? 날마다 사람들에게 복음을 전하는 일을 하셨잖아요. Ал күнүгө адамдарга жакшы кабар таратып жүргөн. 때론 줄이기도 하시고 Кээде ачка да калган. 특히 요한복음 4장에 보면 Өзгөчө жакан 4-бөлүмдө карасак, 사마리아 여인을 전도하는 모습이 나오죠. Самариялык аялга жакшы кабар айтканы жөнүндө жазылып 요즘에 турат. 하루 종일 사마리아 길을 다니시다가 Ыйса Самария жеринде бир күн кечке жүрүп, 너무 피곤하셨어요. аябай чарчап калат, 목도 마르고 суусап да калат, 배도 고프고 курсага да ачат. 그래서 이제 우물가에 앉아 계셨죠. Ошондо кудук жакта отурган болот. 그때 죄 많은 사마리아 여인이 낮인데도 불구하고 물을 길러 왔잖아요. Ошондо күнөөсү аябай көп Самариялык аял чак түш болгондон карабастан суу алганы келет. 원래 물을 깃는 시간은 아침과 저녁입니다. Негизи суу алыш үчүн эрте мененки же кечки убакытта келишчү. 낮에는 얼마나 더운지 몰라요. Чак түштө аябай ысык да. 사람은 다 잠자고 쉬어요. Ал убакта адамдар уктап же эс алышат. 근데 그 여인은 그 한 낮에 물을 길러 왔잖아요. Бирок ошол аял болсо ушундай чак түштө суу алганы келип атат. 왜 그랬을까요? Эмне үчүн? 우리가 아는 것처럼 죄 많은 여인이었잖아요. Бизге жакшы эле белгилүү болгон сыяктуудай анын күнөөсү аябай көп болгон. 그러니까 아침 저녁에는 다른 사람을 만나니까 부끄러워서 나오지 못하고 Эрте менен же кечинде башка адамдар менен жолугуп калат да, ошондуктан уялгандыктан ал убакта келчү эмес. 한낮에 Ошондон түшкү убакытта 사람들이 없을 때 адамдар жокто 물길로 나왔는데 суу алганы келип атат. 그때 예수님을 만나게 되잖아요. Ошол жерден Ыйса менен жолукту. 예수님이 쭉 그 여인을 상담을 해주셨습니다. Ыйса болсо ошол аял менен сүйлөшөт. 그리고 구원을 받게 해주셨죠. Ал куткарылуу алгыдай кылат. 그리고 여인이 너무 기뻐하잖아요. Ал аял аябай кубанат эмеспи? 내가 드디어 메시아를 만났다. Мына мен Машаякка жолуктум 막 동네에 뛰어들어갔어요. деп өзүн жашаган айылына чууркап барып, 와보라! бул жака келип көргүлө. 내가 메시아를 만났다. Мен Машаякты көрдүм 인생 완전 바뀌어버렸죠. деп ал аял толук өзгөрүп калды. 이제 그렇게 하고 있는데 Ушундай кылганда, 제자들이 왔잖아요. ушундай болуп атканда 예수님 шакирттер 이거 келип калат. 이제 음식 좀 드세요. Тамак алып келип Ыйса тамактанып ал деп. 난 이미 먹었다고 말씀을 하시는 거예요. Ал болсо мен жедим деп айтат. 누가 음식 갖다 주셨나? Бирөө тамак алып келип берген окшойт деп ойлоп 그게 калышат. 아니죠. Ал андай мааниде сөздү айткан эмес. 예수님이 무엇을 먹기를 원하십니까? Ыйса эмнени жегиси келет? 바로 하나님의 뜻을 전하기를 원하시는 거예요. Ал болсо Кудайдын эркин жеткизгиси келет да. 사람을 구원한 일을 하기를 원하시는 겁니다. Адамдарды куткаруу ишин аткаргысы келет. 그것이 내게 주신 양식이라고 분명히 말씀을 하셨잖아요. Ушул нерселер мага берилген азык деп айтат. 그와 똑같아요. Ушул сыяктуудай эле да. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 우리도 사람을 전도하고 싶은 마음이 있어요. Бизде дагы адамдарга жакшы кабар айткыбыз келген каалоо бар. 마치 배고픈 사람이 음식을 찾는 것처럼 Курсак ачкан адам тамак издеген сыяктуудай эле. 이제 구원받은 사람은요. Эми куткарылуу алган 딱 адамдарда 구원받지 못한 사람을 만나면 어떤 마음이 생기죠? куткарылуу албаган адамдар менен жолукканда сиздерде кандай каалоо пайда болот? 막 배고픈 것처럼 Курсак ачкан сыяктуудай. 알려주고 싶잖아요. Ал адамга да айтып бергиңиздер келет да, 근데 туурабы? 알고 싶어 해요. Эмне кылсаңыздар да айтып бергиңиздер келет. 그게 내 마음에 새로운 배고픔이 생긴 거예요. Бул болсо сиздердин жүрөгүңүздөрдө ушундай жаңы ачыгуу пайда болгону. 그리고 그 사람이 정말 구원을 받았을 때 Ошол адам чындап куткарылуу алып калганда 얼마나 만족이 됩니까? кандай гана канааттанасыздар, туурабы? 얼마나 배가 불러요. Курсаңыздар аябай тойгондой болот. 아무것도 안 먹어도 배가 부르잖아요. Тамак ичпесеңиздер деле курсаңыздар тойгондой болуп калат. 너무너무 기쁘잖아요. Аябай кубанасыздар. 좀 새로운 만족을 우리에게 주시는 겁니다. Ушундай жаңы канааттанууну Теңир бизге берип 그래서 атат. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다는 이 말씀을 잘 생각해 봐야 돼요. Ошондуктан адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу деген сөздүн үстүндө жакшылап ой жүгүртүп көрүңүздөр. 우리에게 그런 목마름이 있었기에 구원을 받았고 Бизде дагы ушундай суусоо болгондуктан куткарылуу алдык. 또 구원받은 사람들도 Куткарылуу алган адамдар 이제 дагы 새로운 배고픔과 목마름이 있는 거예요. эми бизде жаңы ачыгуу жана суусоо бар. 그러니까 그 일을 할 때 마음에 진짜 만족이 되는 겁니다. Биз ушул иштерди аткарганда жүрөгүбүз чындап канааттанат. 그 일을 안 하고 살면요. Эгерде бул иштерди кылбай жашасак, 항상 뭔가 불안해요. анда ар дайым тынчсызданып жүрөбүз. 항상 뭔가 허전하죠. Ар дайымдай бир нерсе жетишпей аткандай бул. 뭔가 내가 해야 할 일을 안 하고 있는 사람처럼. 네, бир ишти кылыш керек, бул бирок ошол ишти кылбай аткан адам сыяктуудай 우리 болуп. 속에 새로운 배고픔과 목마름이 생기기 때문에. Анткени биздин ичибизде жаңы ачыгуу жана суусоо пайда болгондуктан. 그렇죠? Туурабы? 아닌가요? Же андай эмеспи?
잘 이해가 안 되신 분들이 있을 것 같습니다. ошо бул сөздүн маанисин түшүнбөй калгандар да болуп атат окшойт. 이건 지난번 자세히 배웠던 ошо 내용입니다. бул мазмунду сиздер менен өткөндө мындай тагыраак үйрөнгөн болчубуз. 자, 또 새로운 또 복이 또 있는데 다섯 번째 복입니다. 5-чи бата жөнүндө айтылат. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу койлук. ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. 자, 긍휼히 불쌍히 생각한 자는 복이 있다. ырайымдуулар бактылуу дейт. 저희가 긍휼의 힘을 받을 것이며. 안ткени аларга да ырайым кылынат. 이것도 이제 구원받은 사람에게 주시는 말씀이죠. Бул сөз дагы куткарылуу алган адамдарга карата айтылып жаткан 이제 сөз. 구원받은 사람은 하나님으로부터 불쌍히 힘을 받고 우리가 구원을 받았잖아요. куткарылуу алган адамдар ошо Кудай бизге ырайым кылгандыктан куткарылуу алып калдык да. 우리가 뭐 열심히 해서 구원받은 것이 아닙니다. же биз аябай тырышчаактык менен аракет кылгандыктан куткарылып алып калган 내가 жокпуз 기도를 да. 많이 해서 же мен көп сыйынгандыктан, 헌금을 많이 же 해서 көп курмандык алып келгендиктен, 열심히 봉사를 많이 해서 тырышчаактык менен көп кызмат кылгандыктан 구원받은 것이 아니잖아요. куткарылуу алган жокпуз да. 하나님 우리를 불쌍히 생각해 주심으로 우리가 구원을 받은 겁니다. Кудай бизди аяп ырайым кылгандыктан куткарылуу алдык. 이제 그런 사람은요. Ан ушундай адам 또 다른 사람을 불쌍히 생각할 수가 있잖아요. башка адамдарга дагы ырайым кыла алат. 그래서 긍휼히 여기는 자는 복이 있다고 말씀을 하셨습니다. ошондуктан ырайымдуулар бактылуу деп атат. 저희가 긍휼히 여김을 받을 것이며. 안ткени аларга да ырайым кылынат. 자, 우리가 다른 사람을 또 불쌍히 생각해야 되는데. Биз башка адамдарга да ырайымдуу болуш керекпиз. 우리가 긍휼로 구원 받았잖아요. 안ткени биз ырайымдын негизинде куткарылып алдык да. 또 다른 사람도 불쌍히 생각해야 되잖아요. башка адамдарды да аяш керекпиз. 뭐 어떻게 하는 게 다른 사람을 더 긍휼히 생각하는 것일까요? Ана ошондо башка адамдарга ырайым кылганыбыз кандайча ырайым кыла алабыз? 바로 첫 번째가 Биринчиси 복음을 전하는 거잖아요. жакшы кабар айтканыбыз аркылуу. 가난한 사람을 도와주는 것보다 더 중요한 일이 있습니다. Жакынларга жардам бергенге караганда дагы маанилүү иш бар. 돈이 없는 사람에게 돈을 주고, акчасы жок адамга акча берүү, 집이 없는 사람에게 집을 주고, үйү жок адамга үй берүү. 근데 그보다 더 중요한 일이 있죠. Албетте бул деле жакшы иш, бирок андан дагы маанилүү иштер бар. 바로 지옥 갈 사람을 구원하는 일을 말하는 겁니다. болбосо тозокко бара жаткан адамды куткаруу иши жөнүндө айтылып атат. 이게 가장 큰 긍휼을 베푸는 일이죠. болсо эң чоң ырайым кылуу болуп жатпайбы? 그리고 또 교회에서도 마찬가지입니다. жыйындан деле ошондой. 우리는 형제와 자매를 정말 긍휼히 생각해야 돼요. биз бир туугандарга ырайым кылыш 여러분 잘 керекпиз. 보십시오. жакшылап караңыздар. 교회는 신앙이 장성한 사람도 있고, албетте жыйында ишеними өсүп калган адамдар дагы бар. 신앙이 어린 사람도 있어요. ишеними али жаш баладай адамдар дагы бар. 이제 구원받고 교회에 나온 사람도 있습니다. жаңы куткарылуу алып жыйынга жаңы келип баштагандар 또 бар. 교회 가운데는 жыйындын ичинде 아직 확실히 구원받지 못한 분들도 계세요. так куткарылуу ала электер дагы бар. 우리는 어떻게 해야 될까요? ошондо биз эмне кылыш керекпиз? 먼저 구원받은 사람들은 биринчи куткарылуу алган адамдар 또 그런 사람을 잘 도와줘야 되겠죠. ошондой адамдарга жакшы жардам бериш керек. 그게 필요한 거예요. ушундай нерсе керек. 그래서 데살로니가전서 5장 14절에 보면 ошондуктан биринчи Тессалоникалыктарга 5-бөлүм 14 аятта 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу койлук. Силерден өтүнөрүбүз, бир туугандар, ээн баштык кылгандарды эскерткиле, коркокторго кайрат бергиле, алсыздарды колдогула, баарына чыдамдуулук көрсөткүлө. 교회 가운데는 규모 없이 행하는 사람들도 있어요. жыйындын ичинде ээн баштык кылгандар дагы бар. 막 자기 마음대로 사는 사람들도 있잖아요. өзү каалагандай жашаган адамдар бар го. 어떻게 해야 되죠? аларды эмне кылыш керек экен? 잘 권면해 줘야 돼요. ошол ээн баштык кылгандарды эскерткиле дейт. 형제님 이렇게 살면 안 됩니다. бир тууганым мындай жашабаш керек да. 주님이 싫어하세요. бул нерсе теңирге жакпайт да. 잘 권면해 줘야 деп 되고. жакшылап эскертиш керек. 또 마음이 약한 사람들도 있잖아요. анан коркоктор бар, туурабы? 어떻게 해야 되죠? аларды эмне кылыш керек экен? 마음을 또 위로해 줘야 됩니다. кайрат бергиле дейт. 또 힘을 줘야 되겠죠. күч бергиле дейт. 또 힘이 없는 사람들은 анан алсыздар болсо 붙들어 줘야 되겠죠. алсыздарды колдогула дейт. 그리고 모든 사람에 대하여 오래 참아야 анан 됩니다. баарына чыдамдуулук көрсөткүлө. 자, 이건 우리가 해야 될 일이죠. бул биз кыла турган иштер. 바로 주님께부터 구원받은 사람이라면 эгерде теңирден ошо куткарылууну алган адам болсо, 주님의 큰 긍휼을 받은 사람이고 теңирден ушундай ырайымга ээ болгон адам болсо, 놀라운 사랑과 은혜를 받은 사람이고 ушундай сүйүүгө жана ырайымга ээ болгон адам болсо, 그 받은 사람은 이제 анда ошол нерсени алган адамдар 교회의 형제와 자매들을 위해서 жыйындагы бир туугандар үчүн, 신앙이 어린 사람들을 위해서 ишеним али жаш баладай болгон адам 우리가 үчүн 해야 할 일이 있는 거예요. биз кыла турган иштер бар. 마치 마음이 정말 좋은 어머니 있잖아요. жүрөгү аябай жакшы эне бар го. 자식이 많지만 참
잘 기르는 어머니가 계셔요. Балдары аябай көп болсо дагы баардыгын жакшы багып өстүргөн 그 эне 어머니 бар. 마음을 가지고 Ошондой энелик жүрөк менен 서로를 판단하지 않고 бири бирибизди соттобостон 애들은 못할 수도 있잖아요. кичинекей балдар бир нерсени кыла албай калышы деле мүмкүн да. 그러니까 어린아이죠. Ошондуктан анан кичинекей балада 실수도 하고 жаңылыштык кетирет, 못하는 것도 많고 кыла албаган нерселер көп. 그걸 판단하면 어떡합니까? Анан эмне кыла албай атасың деп соттосок 왜 болбойт. 그것도 못해? Эмне үчүн ушундай кыла албай атасың? 너 왜 이렇게 해? Эмне үчүн мындай кылып атасың? 책망하면 안 돼요. деп ашкерлебеш керек. 잘 위로해주고 Аны сооротуп, 가르쳐주고 үйрөтүп, 붙들어 세워주고 аны колдоп, тургузуп, 또 교회 못 나온 경우도 있잖아요. жыйынга келе албай калган учурда 또 болот го. 찾아가서 Ага барып, 또 사랑으로 대해주고 сүйүү менен мамиле кылып, 함께 교회 가자 말해주고 чогуу жыйынга баралы деп 다 айтып, 긍휼을 베푸는 겁니다. ушундай кылгандарыбыз ырайым кылганыбыз болуп эсептелинет. 우리 그렇게 해야 돼요. Биз ушундай кылыш керекпиз. 또 긍휼이란 말은요. ырайым дегенде сөздүн 다른 мааниси 사람을 용서하는 거잖아요. башка адамдарды кечирүү деп да айтылат. 주님이 나의 죄를 다 용서해 주신 것처럼 Теңир менин бүт күнөөмдү кечирген сыяктуудай 우리도 형제와 자매 죄를 용서해 주는 겁니다. биз дагы бир туугандарыбыздын күнөөсүн кечириш керекпиз. 그게 긍휼이에요. Ушул ырайым кылуу. 같이 미워하고 싸우면 어떡합니까? Анда кошо жек көрүп аны менен урушсак эмне пайда? 그럼 주님 우리 뭐라고 Анда 말씀하실까요? Теңир бизге эмне деп айтат? 아마 이렇게 말씀하실 겁니다. Бизге мындай деп айтат да. 야고보서 2장 13절에 보시면 Жакып 2-бөлүм 13-аятты карасак, 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. коебуз. Анткени ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым соттон жогору. 주님 오시는 그날 우리 다 그리스도 앞에 섭니다. Теңир келген күнү биз баарыбыз Машаяктын алдына турабыз. 그래서 그리스도인의 심판대가 있잖아요. Машаяктын сот тактысы бар го. 우리가 잘 배워서 알고 있는 말씀입니다. Биз бул жөнүндө жакшы эле үйрөнгөнбүз, баарыбыз эле 그때 내가 билебиз. 가면 주님 나를 어떻게 보실까요? Ошондо мен барып анын алдына турганда мени Теңир кандайча карайт? 나를 잘했다고만 보실까요? Мени азаматсың деп мени карайбы? 예, 잘못한 일도 많이 있을 겁니다. Албетте, туура эмес кылган иштерибиз деле көп да. 책망받을 일도 많이 있을 거예요. Ашкерлеге кабылдыра турган иштерибиз да көп. 근데 우리가요. Бирок биз 이 교회 우리가 살아 있을 때 биз тирүү кезибизде 어떤 형제와 자매를 불쌍히 생각하고 бир туугандарыбызды аяп, 도움을 주고 жардам берип, 죄를 용서해 주고 анын күнөөсүн кечирип, 그런 삶을 살았다면 ушундай жашоо менен жашаган болсок, 주님이 그 모습을 보시고 나의 모든 허물을 또 덮어 주십니다. Теңир ошондой нерселерибизди көрүп менин бүт айыптарымды жаап 그 коет. 말씀이에요. Ушундай майындаа сөз. 그래서 내가 막 정말 판단만 하고 Эгерде мен бир туугандарды соттой эле берсем, 책망하고 ашкерлей эле берсем, 남을 도와주지 않는다면 башкаларга жардам бербесем, 내가 주님 앞에 섰을 때 анда мен Теңирдин алдына барып 정말 турганда, 부끄러운 모습으로 서게 될 거예요. анда турганда уятка калам да. 우리 그것도 분명하게 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө да так билиш керекпиз. 그래서 긍휼을 행하는 자가 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. Анткени ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым соттон 우리가 жогору дейт. 심판대 앞에 섰을 때 Биз сот тактын алдына барып турганда, 내가 베푼 긍휼을 통해서 мен кылган ырайымдарым аркылуу 나의 모든 허물도 가리움을 받는 거예요. менин бардык айыптарым да жабылат. 우리 그것도 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсе жөнүндө так билиш керекпиз. 또 한 가지 또 복 받는 게 있죠. Дагы бир бакыт бар. 6번째 복입니다. 6-чы бакыт. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. 우리 이제 지난번에 이제 배웠던 내용입니다. Муну ошо өткөндө сиздер менен үйрөнгөн болчубуз. 마음이 청결한 자, Жүрөгү таза адамдар дейт. 복이 있고 Бактылуу, 저희가 하나님을 볼 것이며 анткени алар Кудайды көрүшөт. 우리 지난번에 배웠잖아요. Өткөндө үйрөнгөн болчубуз 세상 сиздер менен. 모든 사람은 마음이 청결한 사람은 없습니다. Дүйнөдөгү жүрөгү таза бир да адам жок. 날 때부터 죄인으로 태어났고 Анткени баары эле төрөлгөнү күнөөкөр болуп төрөлүшкөн. 만물보다 거짓되고 제일 더러운 것이 인간의 마음이라고 그랬잖아요. Дүйнөдөгү адамдын жүрөгү дүйнөдө өтө анткор, өтө бузулган деп атат. 이 땅에 청결한 사람은 없어요. Бул дүйнөдө таза адам жок. 근데 이제 구원을 받게 되면 Бирок адам куткарыл ала турган болсо, 성령이 내 속에 들어오게 되고요. ичибизге ыйык рух кирген болуп атат. 우리 마음이 점점점 깨끗하게 바뀌잖아요. Анан биздин жүрөгүбүз акырын-акырындан тазартылып баштайт. 그걸 말씀하고 있는 거예요. Ушул жөнүндө айтылып атат. 그러니까 사람들은 어떻게 생각하는가 하면요. көп адамдар кандайча ойлонушат? 좋은 교육을 받고 Жакшы билим алсам, 열심히 신앙생활 잘하면 тырышчаактык менен ишеним жашоосунда жашасам, 마음이 깨끗해질 것이라고 생각을 하는데 диний жашоо менен жашасам, жүрөгүм тазаланат деп ойлойт. 절대로 안 됩니다. Бирок андай жол менен болбойт. 안 된다니까요. Ал жол менен такыр болбойт. 예수님을 누가 십자가 못 박아 죽였습니까? Ыйсаны айкаш жашка ким кадап өлтүрдү эле? 제사장들,
ыйык кызмат кылуучулар, 백성의 장로들, элди окуткан аксакалдар, 서기관과 바리새인들이었죠. мыйзам окутуучулар жана фарисейлер. 날 때부터 율법 교육을 철저하게 받고 Ал төрөлгөндөн баштап эле мыйзамды аябай окушкан. 깨끗하고 살려고 노력했고. таза жашаш үчүн аябай аракет кылышкан. 근데 그런 사람이 깨끗한 사람이 됐습니까? Бирок ошондой адамдар таза адам боло алыштыбы? 진짜 악한 사람이 됐잖아요. чындап жаман адам болуп калышты го. 그건 안 되는 겁니다. Ал андай жол менен мүмкүн эмес. 어떻게 무서운 맹수를 훈련시킨다고 양처럼 바뀌겠어요? Кантип мындай коркунучтуу жырткыч жаныбарды тарбиялап койсок эле ал мына кой сыяктуудай болуп өзгөрүп калабы? 절대 마음이 청결할 수가 없습니다. жүрөк эч качан таза боло албайт. 그럼 어떻게 하면 청결이 될까요? бирок канткенден да таза болсо болот. 하나님 방법이 있잖아요. Кудайдын ыкмасы бар да бул боюнча 그래서 дагы. 마태복음 23장 26절에 보면 ошондуктан Матай 23-бөлүм 26-аятты карасак, 같이 한번 읽어보실까요? чогуу окуйбуз. Сокур фарисей, адегенде чөйчөгүң менен табагыңдын ичин тазала. Ошондо алардын сырты да таза болот. 예, 너는 먼저 안을 깨끗하게 하라. адегенде ичин тазала дейт. 그럼 겉도 깨끗해질 거다. ошондо сырты да таза болот. 바로 성령을 받고 구원 받아야지만이 마음이 깨끗한 사람으로 바뀌는 거예요. ыйык рухту алып куткаруу алганда гана жүрөгүңөр тазаланат деп атат. 내 노력으로 깨끗해지는 것이 아니고 өзүңөрдүн аракетиңер менен тазаланбайт. 성령을 받을 때 ыйык рухту алганда 먼저 안이 깨끗해지면 биринчи ичибиз тазаланса, 생활도 점점점 깨끗한 삶으로 바뀌죠. анда жашообуз акырын тазаланып баштайт. 여러분 그거 못 느끼세요? Сиздер ушуну сезип жатасыздарбы? 많은 분 느끼실걸요. көбүңүздөр сезип жатсаңыздар 내가 керек. 바뀌었네. ай мен өзгөрүп калган турбаймынбы? 갑자기 욕도 안 하게 되고 мындай сөгүнбөй калат. 이게 절기는 술도 잘 안 먹게 되고 ичип жүргөн ичимдик да ичпей калат. 자, 사람은 미워하기보다 용서하게 되고 адамдарды жек көргөнгө караганда көбүрөөк кечирип калат. 내가 그렇게 바뀌었지? мен ушинтип өзгөрүп калган турбаймынбы? 마음 깨끗해졌기 때문입니다. жүрөгү таза болгондуктан ушундай болот. 성령이 날마다 내 마음을 깨끗하게 만들어 가시잖아요. ыйык рух болсо күнүгө менин жүрөгүмдү тазалап турат. 그러니까 생활이 깨끗한 생활이 되는 겁니다. ошондо анан жашообуз да тазаланат. 그래서 너희는 먼저 안을 깨끗하게 하면 그것도 깨끗할 거라고 분명히 말씀을 하셨죠. ошондуктан бизге так эле адегенде ичин тазала, ошондо сырты да таза болот деп айтып жатат. 그래서 마음이 청결한 자가 하나님을 볼 수 있는 겁니다. жүрөгү таза адамдар Кудайды көрө алат дейт. 본다는 말이 무슨 말입니까? Кудайды көрө алат деген сөз эмнени 그러니까 түшүндүрөт? 하나님의 역사하심을 본다 그 말이죠. Кудайдын иштеп жатканын көрө алат деген маани. 마음이 깨끗해야 눈도 깨끗해지고요. анткени жүрөгүбүз таза болсо көзүбүз да таза болот. 그리고 주님의 역사하심이 보이는 겁니다. Теңирдин кылып жаткан иштери көрүнөт. 그렇지 않을까요? туурабы? 근데 구원받은 사람이 куткаруу алган адам, 이 더러운 가운데 살아간다면요. эгерде куткаруу алган адам ыплас нерсенин ичинде жашай берсе, 주님 우리 깨끗하게 만들어 주셨는데 Теңир бизди тазалап койбодубу? 우리 목욕시켜 주셨는데 бизди жууntуп койду. 이미 깨끗하게 만들어 주셨는데 таза кылып койду. 내가 계속 더러운 가운데 생활한다면 бирок мен ага карабастан ыплас нерсе, булганган нерсенин ичинде жашай 눈은 берсем, 점점 더러워질 것이고 анда акырын булганып баштайм, туурабы? 마음도 점점점 어두워져요. жүрөгүм дагы акырын караңгылап 그러면 баштайт. 진짜 중요한 것이 안 보인다니까요. ошондо чындап маанилүү нерсе көрүнбөй калат. 썩어지고 가치 없는 것이 더 좋게 보여요. чирей турган эч нерсеге татыбаган нерселер мындайда жакшыраак көрүнүп калат. 그러니까 눈이 어두워져 버리는 거죠. бул көз караңгылап калгандыктан. 그러나 깨끗한 삶을 살아가게 되면 бирок таза жашоо менен жашай турган 이제 болсок, 하나님의 역사심이 보여요. анда Кудайдын иши көрүнөт. 이제 성경이 보이고 ыйык жазуу көрүнөт. 하나님 일하시는 것이 보이고 Кудайдын иштеп жатканы көрүнөт. 또 교회가 무슨 일을 하는지도 보여요. жыйын кандай иштерди кылып жатканы да көрүнөт. 아 정말 형제와 자매가 소중한 분들이구나. бир туугандар чындап ушунчалык баалуу турбайбы? 정말 교회가 소중하시네. жыйын 교주가 소중하네. ушунчалык баалуу турбайбы? 아 주님이 교회를 통해 역사하시는구나. Теңир жыйын аркылуу иштейт турбайбы? 지난번에 배웠잖아요. бул жөнүндө сиздер менен өткөндө үйрөнгөнбүз. 그것이 보이는 겁니다. ушул нерселер көрүнөт. 눈으로 하나님을 볼 수 있다는 말이 아니고요. ушул көзүбүз менен Кудайды көрө алабыз деген 바로 маанидеги сөз эмес. 마음의 눈으로 бул жүрөктүн көзү менен. 하나님이 역사하시는 것이 눈으로 마음으로 보이는 거예요. Кудайдын кылып жаткан иштерин ошо жүрөктүн көзү менен көрө алабыз. 그것을 이제 봐야 됩니다. ушул нерселерди көрүш керекпиз. 그게 이제 여섯 번째 복이고요. бул болсо 6-ынчы бакыт. 이제 오늘은 이제 일곱 번째 복을 잠깐 좀 생각해 보겠습니다. бүгүн болсо 7-ынчы бакыт жөнүндө дагы үйрөнө кетели. 마태복음 5장 이제 9절인데요. Матай 5-бөлүм 9-аят. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу.
Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын угулдары деп аталышат. 자, 이 화평케하는 자가 복이 있다. Тынчтык орнотуучулар бактылуу дейт. 이 화평이라는 말은 굉장히 중요한 겁니다. Тынчтык деген сөздүн мааниси абдан чоң. 이 그리스도인이 반드시 가져야 될 너무나 중요한 덕목이에요. Бул машаякчылар ээ болуш керек, сөзсүз ээ болуш керек болгон нерсе. 또 화평한 삶을 살아갈 때 Анан тынчтыкта жашаганда 내가 정말 구원받은 하나님의 자녀이구나라는 것이 증명이 되는 겁니다. мен чындап куткарылып алган Кудайдын баласы экеним башкаларга далилденет. 우리 이 말씀 먼저 생각해 봐야 돼요. Биз бул сөздүн мааниси кандай экенин жакшылап билиш керек. 자, 사람은 태어날 때 죄인으로 태어났다고 그랬죠? Адамдардын баары төрөлгөн эле күнөөкөр болуп төрөлөт деп айтылып атпайбы, туурабы? 하나님과 원수처럼 하나님과 원수로 태어났어요. Кудайга душман болуп төрөлгөнбүз. 하나님과 화평한 관계가 아니었죠. Кудай менен биздин ортобуздагы тынчтык мамиле болгон эмес. 그런데 언제 화평하게 됩니까? Бирок качан мындай тынчтык мамиледе болуп калдык? 바로 예수 그리스도의 십자가를 내가 마음에 깨달을 때, Ыйса Машаяктын айкаш чыгачын жүрөгүм менен түшүнгөндө, 바로 내 속에 하나님과의 화평이 이루어지잖아요. Кудай менен менин ортомдо мындай тынчтык мамиле орноду. 이제 하나님이 두려우신 심판주 하나님이 아니고 Эми Кудай коркунучтуу, соттоочу Кудай эмес, 우리 아버지, биздин атабыз, 내 아버지, менин атам, 나를 사랑하시는 하나님. мени сүйгөн Кудай деп. 이제 화평이 이루어지는 거예요. Ушундай тынчтык орноду. 무엇을 통해 화평이 이루어지는 거죠? Эмне аркылуу тынчтык орноду? 예수님의 십자가를 통해서 화평이 이루어지는 거예요. Ыйсанын айкаш чыгач аркылуу тынчтык орноду. 그래서 여기 이제 골로새서 1장 20절부터 보면요. Колосолуктарга 1-бөлүм 20-аяттан баштап карасак, 읽어 보실래요? бул аятты мен окуп берейин. Анын айкаш чыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. 그의 십자가의 피로 화평을 이루어 주셨어요. Ал болсо айкаш чыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотту. 이제 하나님의 더 이상 두려운 분이 아니죠. Эми Кудай биз үчүн коркунучтуу Кудай эмес. 21절에 보면 21-аятты карасак, 또 같이 21절, 22절은 같이 읽어 보겠습니다. 21-22-аяттарды болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да 우리 하나님과 원수 관계였습니다. биз менен Кудайдын ортосунда мамиле душмандык мамиле болчу. 그런 우리를 Ошондой бизди 22절도 같이 읽어 보시겠습니다. 22-аятты да чогуу окуйбуз. Кудай анын денеси өлүмү аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. 이제 하나님과 화목한 관계가 됐잖아요. Бизди эми Кудай менен элдештирип койду. 이제 두려우신 심판주가 아니라 Эми коркунучтуу сот эмес, 내 아버지가 됐잖아요. менин атам болуп калды. 그죠? Туурабы? 하나님과 화평이 이루어졌습니다. Кудай менен элдештирип койду. 화목이 이루어졌죠. Тынчтык орнотуп койду. 또 고린도후서 5장 18절 19절에 보면 Анда 5-бөлүм 18-аятты карасак, 또 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. окуйбуз. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. 자, 우리를 예수님을 통해서 하나님은 우리를 화목하게 하시고 화목한 관계가 됐고 Машаяк аркылуу биз Кудай менен элдешкен мамиледе болуп 또 калдык. 이제 우리에게 Эми бизге 새로운 일을 주셨죠. жаңы иш берип атат, кызмат. 화목하게 하는 직책을 주셨다. Элдештирүү кызматын берди дейт. 19절에 보면 19-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты да чогуу окуйлу. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. 자, 놀라운 말씀을 하셨는데 Бул жакта укмуштай сөз жазылып турат. 바로 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다. Элдешүү жөнүндө сөздү жарыялоону тапшырды деп атат бизге. 하나님과 원수된 사람이 어떻게 하나님 일을 할 수가 있겠냐고요. Кудайдын душманы болгон адам кантип Кудайдын ишин аткармак эле, туурабы? 먼저 하나님과 화목이 이루어져야 됩니다. Биринчиден Кудай менен элдешиш керек. 십자가 피로 하나님의 화목이 이루어져야 되고 Айкаш чыгачта төгүлгөн кан аркылуу Кудай менен элдешиш керек. 그리고 화목을 이룬 사람은요. Ошо элдешкен адамдар 이제 이 말씀을 다른 사람에게 전해야 될 책임이 주어져 эми 있는 거예요. ушул элдешүү жөнүндө сөздү башка адамдарга жарыялоо иши тапшырылып атат. 이 일은 구원받은 사람들만이
할 수 있는 일이에요. Бул ишти болсо куткарылуу алган адамдар гана кыла алат. 우리가 할 수 있는 특권이라 그 말씀이죠. Бул бизге берилген өзгөчө укук деп айтса болот. 예수님이 베드로에게 말씀하셨잖아요. Ыйса Петрге айтпады беле? 내가 천국 열쇠를 네게 맡기겠다. Мен сага асман падышачылыгынын ачкычын берем деп. 천국 열쇠를 맡기겠대요. Асман падышачылыгынын ачкычын берип атат. 물론 베드로에게 맡기신 것이 아니라 Албетте ал ачкычты Петрге гана берген 바로 эмес. 교회에게 맡겨주셨잖아요. Ал ачкычты жыйынга берген. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리고 Жерде ачсаңар, асманда да ачылат. 땅에서 잠그면 하늘에서도 잠기고 Жерде жапсаңар, асманда да жабылат дейт. 자, 그 일을 우리에게 부탁하신 거예요. Ушундай ишти бизге тапшырган. 그런데 이제 우리 그 일을 하기 위해서 Биз бул ишти аткарышыбыз үчүн 또 우리가 해야 할 일이 또 한 가지가 биз 있어요. кыла турган дагы бир иш бар. 바로 에베소서 2장 14절부터 18절까지 보시면요. Эфесдиктерге 2-бөлүм 14-аяттан 18-аятка чейин карасак, 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Анткени Машаяк биздин тынчтыгыбыз. Ал экөөнүн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады. Душмандыкты өз денеси менен осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну ал тынчтык орнотуп, экөөнүн өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн. Душмандыкты айкаш-чыгашта жок кылып, айкаш-чыгаш аркылуу экөөнү бир денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды. Ошентип ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды. Анткени ал аркылуу биз алыс жана жакын болгондор бир рух менен Атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз. 이 말씀을 간단히 정리해 보겠습니다. Бул сөздү кыскача түшүндүрө кетейин. 에베소서는 교회에 대한 말씀이잖아요. Эфесдиктерге жазылган катта жыйын жөнүндө айтылат. 교회란 게 뭐죠? Жыйын деген эмне? 바로 구원받은 무리가 모인 것이 교회고 Куткарылуу алган адамдардын жамааты жыйын болуп 또 эсептелет. 교회라고 하는 것은 жыйын деген дагы эмне? 여기 17절의 말씀처럼 Бул жакта 17-аятта жазылгандай, 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 алыс болгон силерге тынчтыкты жар салды дейт. 하나님과 멀리 있는 사람이 있었잖아요. Кудайдан алыс болгон адамдар болгон. 바로 이방인들을 말하는 겁니다. Бул сөз менен бутпарастарды түшүндүрүп айтып 또 жатат. 가까운데 있는 자들은 жана жакын болгон аларга дейт. 이제 유대인들이죠. Бул жүйүттөр жөнүндө айтылып атат. 서로 하나를 만들어 주신 겁니다. Ошолорду бир кылып койду. 이게 교회의 모습. жыйын деген ушундай. 그러니까 예수님의 십자가의 모습을 잘 보십시오. Ыйсан айкаш-чыгашын жакшылап карасаңыздар, 십자가 크로스 십자가잖아요. айкаш-чыгаш мындай айкашкан жыгач турабы? 바로 하나님과 우리가 하나가 됐고 Биринчиден ошо Кудай менен бизди бир кылып койду. 또 가로로는요. Анан туурасынан коюлган жыгач 구원받은 전 세계 모든 사람이 하나가 된 겁니다. дүйнөдөгү куткаруу алган баардык адамдарды бир кылып койду. 그것을 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. Ушул нерсени бизге айтып жатат. 하나님과 화목이 이루어졌고 Кудай менен элдештирди. 그리고 이제 구원받은 사람들끼리도요. Эми куткаруу алган адамдардын ортосунда дагы 진짜 화목이 이루어져야 됩니다. чыныгы элдешүү болуш керек. 진짜 화목. чыныгы элдешүү. 내 몸처럼 여기라 그 말이죠. Башкаларга ошо өзүңөрдү ойлогондой башкаларды ойлогула дейт. 우리가 형제와 자매를 대할 때 내 Бир туугандарга мамиле кылганда 몸처럼 여겨야 돼요. аны ошо өзүбүздөй ойлош керекпиз. 사람을 어떻게 합니까? Адамдар эмне кылат? 나하고 친한 사람들이 있잖아요. Адамдар болсо ошо өзүн жакын адамдар менен гана, 내 가족들, өзүнүн үй бүлөсү менен гана, 내 고향 사람들 өзүнүн жердештери менен гана. 그렇게 따로따로 모이면 될까요? 안 될까요? Ушундайча өзүнчө бөлүнүп чогулса болобу? 당연히 안 되죠. Албетте болбойт. 십자가를 생각해 보시라니까요. Айкаш-чыгашты карап көрүңүздөр. 우리를 하나로 만들어 주셨어요. Биздин баарыбызды бир кылып койду. 진짜 화목이 이루어져야 됩니다. чыныгы элдешүү орнош керек. 이제 구원받은 사람은 주님의 자녀예요. Куткаруу алган адамдар эми Кудайдын балдары. 한 아버지를 섬기는 사람들입니다. Бир атага кызмат кылган 근데 адамдар. 서로 편을 가른다면요. Бирок биз мындай бөлүнө турган болсок, 우리 지지난주에 말씀을 배웠던 것처럼 өткөн жумада сөздө үйрөнгөндөй, 성령 우리를 하나 되게 만들어 주셨는데 ыйык рух бизди бир кылып койду. 그를 깨는 중대한 죄를 짓는 거예요. Бирок ошол рух биримдигин бузуу бул аябай чоң күнөө болуп эсептелинет. 화평케 하는 자들. Тынчтык орнотуучулар дейт. 우리가 해야 될 일입니다. Бул биз кыла турган иш. 주님과 화평이 이루어졌다면 эгерде Теңир менен биздин ортобузда тынчтык 이제는 орногон болсо, 교회에서 형제와 자매들 간에 진정한 화평이 이루어져야 анда 돼요. жыйындагы бир туугандардын ортосунда да чыныгы тынчтык орнош керек. 거기 서로 미워하는 마음이 있습니까? Же бирибизди жек көргөн жүрөк барбы? 오늘 딱 당장 정리하세요. Анда бүгүн аны чечиңиздер. 그래야 주님이 날 통해 역사할 수 있는 거예요. Ошондо Теңир сиздер аркылуу иштей алат. 내 마음속에 화평한 마음이 없다면 эгерде сиздин жүрөгүңүздөрдө мындай тынчтык жок болуп жатса,
주님은 그런 사람을 사용할 수가 없어요. Теңир андай адамды колдоно албайт. 서로 미워한 마음이 있으면 안 됩니다. Бири-бирибизди жек көргөн жүрөк болсо болбойт. 다 용서해야 되고 사랑해야 됩니다. Баарын кечириш керекпиз жана сүйүш керекпиз. 주님이 우리를 사랑해 주신 것처럼 Теңир бизди сүйгөн сыяктуудай 우리도 서로 용서하고 사랑해 줘야 돼요. биз дагы бири-бирибизди кечирип сүйүш керекпиз. 나와 마음이 맞든 맞지 않든 Ал адам менин жүрөгүмө жагып атабы же жакпай атабы? 우리는 한 형제와 자매이기 때문이죠. Биз баарыбыз бир туугандар болгондуктан 주님 우리를 화평케 만들어 주셨고 Теңир биздин ортобузда тынчтык орноткон болуп атат. 우리를 화목케 만들어 Бизди 주셨어요. элдештирип койду. 우리가 분명히 알아야 됩니다. Биз ушул жөнүндө так билиш керекпиз. 그래서 우리가 혹시 우리 마음 가운데 Эгерде биздин жүрөгүбүздө 그렇지 못한 마음이 있다면 андай кыла албай жаткан жүрөк болуп атса, 우리 오늘 정리하셔야 анда 됩니다. бүгүн ошол маселени чечиш 자, керексиз. 손에 가시가 박혔어요. Мисалы үчүн колубузга бир тикенек кирип кетти дейлик. 어떻게 하실래요? Аны эмне кыласыздар? 내일 뺄래요? 지금 당장 빼실래요? Аны эртең алам дейсиздерби же ошо кирер замат алам дейсиздерби? Пару. 내일 아침에 뺄 거예요? 그럼 안 되죠? Эртең менен алып коюнчу десек болбойт 바로 да, туурабы? 빼내죠. Кирери менен алыш керек. 그처럼 Ошол 우리 сыяктуудай 마음속에 주님 앞에 합당치 못한 마음이 있다면 эгерде Теңирдин алдында биздин жүрөгүбүздө мындай Теңирге жакпаган нерсе болуп атса, 특히 형제와 자매들 가운데 화평치 못한 마음이 있다면 өзгөчө бир туугандар менен ортобузда мындай тынчтык болбой жаткан болсо, 오늘 анда бүгүн 이 시간 ушул саатта 정리해야 돼요. чечиш керексиздер. 너무너무 중요합니다. Анткени бул абдан маанилүү нерсе. 그런 자가 복이 있다고 그랬잖아요. Ушундай адамдар бактылуу деп жатпайбы? 그런 자가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라고 그랬잖아요. Ошондой адамдар Кудайдын уулдары деп аталышат дейт. 그렇게 해야 아들이 된다 그런 말씀이 아니고요. Ошондой кылганда анан Кудайдын уулдары болосуңар деген майында 너 сөз эмес. 그렇게 해야지 하나님의 아들이야 그런 말씀이 아니고 Силер ушундай иштерди кылганда анан Кудайдын уулдары болосуңар деп айтып жаткан жок. 내가 모든 사람으로 화평한 모습을 통해서 내가 하나님 아들이란 증거를 받는다 그 말이에요. Болбосо, эгерде мен баардык адамдар менен тынчтык мамиледе болсом, анда Кудайдын баласы экенимди далилдей алам деген сөз. 이제 우리는 교회에서만 화평이 이루어지면 안 되고요. Бирок ошо биз жыйынын ичинде гана тынчтыкта болсок болбойт. 우리는 모든 사람과 화평해야 됩니다. Биз баардык адамдар менен тынчтык мамиледе болуш 그들을 керекпиз. 용서해 줘야 돼요. Аларды кечириш керекпиз. 예수님 모습 보십시오. Ыйсанды эле карасаңыздар. 십자가 못이 박히실 때 Айкаш жашта кадалып жатканда 자신을 못 박는 사람을 위해서 무엇이라 기도하셨습니까? өзүн айкаш жашка кадап жаткан адамдар үчүн эмне деп сыйынды эле? 아버지 저들을 이제 용서해 주십시오. Ата, булардын күнөөсүн кечире көр. 저들이 하는 일을 알지 못함이니이다. Булар эмне кылып жатканын өздөрү билишпейт. 그들을 용서해 달라고 기도했습니다. Аларды кечире көр деп сыйынган. 스데반 집사는요. Степан диакон деле 예, 돌에 맞아 죽은 최초의 순교자잖아요. таш паранга алынып өлүнгөн ушу эң биринчи ыйык бир тууган. 돌에 맞아 죽을 때 무엇이라 기도했습니까? Ал таш паранга алынып өлүп жатканда эмне деп сыйынды эле? 자기를 돌로 치는 사람들을 향해서요. Өздөрүнө таш ыргытып жаткан адамдар үчүн 하나님 저들을 이제 용서해 주십시오. Кудайым, булардын күнөөсүн кечире көр. 저들이 하는 일을 알지 못함이니이다. Алар өздөрүн эмне кылып жатканын билишпейт. 예수님과 똑같이 그렇게 기도하셨어요. Ыйса кандай сыйынса ошондойчо сыйынган. 왜 그렇게 왜 эмне 그렇게 할 수 үчүн? 있을까요? Эмне үчүн андай кыла алды? 예, 스데반 집사 속에 주님이 계시기 때문이잖아요. Степан диакондун ичинде дагы Теңир болгондуктан. 그렇죠? Туурабы? 우리 속에도 주님이 계셔요. Биздин ичибизде дагы Теңир бар. 우리도 모든 사람을 용서해야 되고 Биз дагы баардык адамдарды кечириш 그래서 керекпиз. 모든 사람과 화평이 이루어져야 돼요. Баардык адамдар менен биздин ортобузда тынчтык орногон болуш 이게 керек. 너무너무 중요해요. Ушул нерсе абдан маанилүү. 그런 삶을 살아갈 때 Ушундай жашоо менен жашасак, 다른 사람을 주님 앞으로 인도할 수 있는 겁니다. анда башка адамдарды Теңирдин алдына алып келе алабыз. 성경 몇 군데만 볼게요. Ыйык жазуунда бир нече аятты карай 이게 кетели. 이제 갈라디아서 5장 22절 23절입니다. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-23 аяттар. 같이 읽어 보실까요? Чогуу коебуз. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. 이게 성령의 열매 가운데 이게 화평이 나오잖아요. Рухтун жемиши болсо булар деп туруп карасак, тынчтык деп жазылып турат. 사랑과 Сүйүү, 희락과 кубаныч, 화평과 тынчтык. 이 화평은 성령의 열매예요. Ушул тынчтыктагы рухтун жемиши болуп эсептелинет. 당연히 우리가 이루어야 될 모습입니다. Биз сөзсүз аткарыш керек болгон нерсе. 그래서 로마서 12장에 보면요. Римдиктерге 12-бөлүм 18-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окусак, мүмкүн болушунча баардык адамдар менен тынчтыкта болгула. 제가 언제 이 말씀을 하셨는가 하면 Бул сөздү ал качан айтты эле?
네 원수가 있다면 эгерде сенин душманың болсо, 원수가 배고파하느냐? душманың курсагы ачып атса, 음식을 갖다 주어라. анда ага тамак алып барып бер дейт. 네 원수가 목말라 하느냐? эгерде душманың суусап атса, 물을 갖다 주어라. анда ага суу алып барып бер. 그렇게 하는 것으로 그의 머리에 숯불을 쌓아 놓으리라. ушундай кылып, ушундай кылганыңда анын башына чок үйөсүң. 자, 그러면서 이 말씀을 하신 거예요. деп туруп анан ушул сөз айткан болчу. 할 수 있거든 너희는 모든 사람으로 더불어 평화해라. Бирок мүмкүн болушунча баардык адамдар менен тынчтыкта болгула 자, дейт. 원수같이 미운 사람이 있어요. 원수같이 내가 미운 사람이 있습니다. мындай душманым катары эсептеп бирөөнү аябай жек көрөм дейлик. 그 사람이 잘못되면 마음이 시원할 수도 있잖아요. ал адамдын иши туура эмес жүрүп кетсе, мына жүрөгүбүздө аябай сергип калгандай сезим болуп калат. 내 그럴 줄 알았어. мына ушундай болоруңду билгем. 너 혼 좀 나야 돼. сен ушуну көрмөксүң 이런 마음을 먹지 말라고 말씀하시는 거예요. деген жүрөктө болбогула деген сөз. 이 원수가 어려움이 생기면 эгерде душманың кыйналып атса, 적극 도와주라고 말씀하시는 ошол 거예요. замат ага жардам бер деп атат. 왜요? 그렇게 함으로 해서 анткени ошондой кылып, 그 사람이 지금 그 사람을 부끄럽게 만들으라고 하는 겁니다. ушундайча ал адамды мына уятка калтыр деп атат да. 그 사람은 나를 미워하는데, ал адам мени жек көрүп атат, 나를 욕하는데 мени тилдеп атат. 내가 정말 친절하게 대해주는 бирок 거예요. аларга карабастан мен ал адамга жакшы мамиле кылсам, 어떤 명절에 선물도 해주고, ал үчүн бир майрамда белек берип, 그러면 받는 사람 마음이 어떨까요? ошондой белек алган адамдын жүрөгү кандай болот? 얼마나 미안할까요? канчалык уялат туурабы? 그럼 그 사람이 더 이상 나를 더 욕할 수가 없어요. анда ошондо тил адам мени кечке тилдей албай калат да. 그게 안 되는 겁니다. андай кыла албай калат. 그 머리에 숯불을 딱 올려놓는 거예요. анткени анын башына биз чок уюп аткан болобуз. 얼마나 뜨겁겠습니까? чок болсо башты аябай ысытат да. 얼마나 미안하겠어요. канчалык уялат. 근데 내가 그렇게 사랑을 베풀어도 끝까지 안 받는 사람이 있죠. бирок мен ошончолук сүйүү менен мамиле кылсам дагы акырына чейин мындай өзгөрбөгөн адамдар бар. 이제 그런 사람은 하나님이 심판하시는 거예요. андай адамды Кудай өзү соттойт. 바로 진노의 숯불이 머리에 쌓이는 анын 겁니다. башына ошо каардын ошо чогу үйүлөт. 그러니까 원수는 하나님이 갚아주시는 거예요. өчтү Кудай өзү алат. 우리가 해야 할 일은 биз кыла турган иш 모든 사람으로 더불어 평화해야 됩니다. баардык адамдар менен тынчтыкта болуш керекпиз. 바로 그 일을 주님이 우리에게 부탁하셨잖아요. бизге ушул ишти тегер тапшырып атат. 우리를 하나님과 하나님과 화목해 만들어 주시고 бизди Кудай менен элдештирди. 이 화목하는 말씀을 우리에게 부탁하신 거예요. ошо элдешүү жөнүндө сөздү жарыялагыла деп бизге тапшырып атат. 우리 내가 좋은 사람에게만 복음을 전하면 안 됩니다. ошондуктан жакшы адамдарга гана жакшы кабар айтып жүрсөм 우리 болбойт. 모든 사람에게 복음을 전해야 돼요. биз баардык адамдарга жакшы кабар айтыш керекпиз. 참고 또 참아야 돼요. чыдап көпкө чыдаш керекпиз. 복음을 전해야 됩니다. ошентип жакшы кабар таратыш керекпиз. 그래서 할 수 있거든 너희로서 모든 사람으로 더불어 평화해라. мүмкүн болушунча баардык адамдар менен тынчтыкта болгула дейт. 또 14장에 보면요. 14-чү бөлүмдө 또 같이 읽어 보시겠습니다. 19-чу айтты чогуу окуйбуз. ошондуктан тынчтыкка жана бири-бирибизди бекемдөөгө умтулалы. 이러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세운 일에 힘쓰나니. ошондуктан тынчтыкка жана бири-бирибизди бекемдөөгө умтулалы дейт. 서로가 화평을 이루기 위해서 бири-бирибиз менен тынчтыкта болуш үчүн 내가 노력해야 되잖아요. мен аракет кылышым керек. 가만히 있으면 화평이 이루어지지 않습니다. жөн эле жүрө берсем тынчтыкта боло албайм. 노력을 해야 돼요. аракет кылыш керек. 하나 되기에 힘써야 되고 бир болууга аракет кылыш керек. 형제의 허물을 덮어줘야 되고 бир туугандын айыбын жаап коюш керек. 또 오래 참아야 되고 көпкө чыдаш керек. 이게 필요한 거예요. ушундай нерсе керек. 마지막 하나 더 보겠습니다. акыркыда бир аятты карай 자, кетели. 히브리서 12장 14절입니다. еврейлерге 12 бөлүм 14 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. баардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 좇으라. баардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт дейт. 그러니까 주님이 어떤 사람을 사용하신다고 돼 있죠? ошондо Теңир кандай адамды колдонот экен? 모든 사람으로 화평케 하는 사람. баардык адамдар менен тынчтыкта болгон адамды. 그런 사람이 복이 있는 사람이고 ушундай адам бактылуу деп атат. 하나님의 축복을 받는 사람이고 Кудайдын батасын ала турган адам. 또 저희가 하나님의 아들이라는 증거를 얻을 수 있는 거예요. жана ушундай адамдар Кудайдын уулдары экени жөнүндө далилдей алат. 우리는 하나님의 사랑을 전하는 사람들이잖아요. биз болсо Кудайдын балдары, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө жарыялаган адамдарбыз да. 우리가
잘못된 모습을 보인다면 эгерде биз өзүбүздүн туура эмес нерселерибизди көрсөтсөк башкаларга, 그 사람이 어떻게 생각하겠어요? анда башкалар эмне деп ойлойт? 우리를 하나님의 사랑으로 전하는 사람이 아니라 Бизди Кудайдын сүйүүсүн жарыялаган адам деп эмес, 내가 너처럼 될까 봐서 예수 못 믿겠다고 말하지 않겠어요. мен да сендей адам болуп калбашым үчүн Исага ишенбейм деп айтат да. 또 다음 시간에 계속 배울 겁니다. Бул жөнүндө да кийин 그래서 үйрөнөбүз. 우리가 오늘 이제 화평케 하는 자에 대해서 말씀을 배웠습니다. Бүгүн болсо тынчтык орнотуучулар жөнүндө сөз 이게 이제 үйрөндүк. 7번째 복이에요. Бул болсо 7-чи бакыт. 그래서 하나님이 우리에게 어떤 사람에게 복을 주시니를 생각해 보고 Кудай кандай адамдарга бакыт берерин 복을 ойлонуп, 받는 날마다 복 받는 ушундай күнүгө бакыт алган 우리의 모습이 되면 좋겠습니다. адамдардан болушубузду каалайм. 같이 Чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай ата, сага ыраазыбыз. 오늘 예수님께서 말씀하신 복 있는 사람에 대해서 말씀을 배웠습니다. Бүгүн Иса айткан бактылуу кандай адам бактылуу экени жөнүндө сөз үйрөндүк. 하나님 우리 모두를 하나님의 귀한 도구로 사용해 주시옵소서. Кудайым, биз бардыгыбызды өзүңдүн баалуу идиштериң катары колдоно көр. 하나님 말씀에 순종하며 살아가는 저희 삶이 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүңө тил алып жашаган адамдардан кыла көр. 또 우리 모든 사람을 향해서 화평의 삶을 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардык адамдар менен тынчтыкта жашаганга жардам берип көр. 오늘 나머지 모든 교제 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү калган байлашын бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырам. 은혜 가운데 우리를 인도해 Бизди 주시옵소서. сүйгөн Исанын бизди ырайым ичинде жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Бизди 기도드립니다. сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.